Alisin mo. Yan. Instruction. Naka-video ba yan? Oo. Sige, sarap. Muna to. Tapos ipupul to. Red. Tapos, Sarap mo to, zipper. dito, Zipper. iaangat pero dapat na sa gilid para hindi ka maipit ha. Naku. Yan. Ngayon, Sinelas ko, sinelas. paano magtanggal Anong susunod? ng battery? Ito, Medyas, ida-down yung lock. Atakin lang to. Ganyan lang. pag-aalisin. Oo. Pag tatanggalin yan, ganyan lang. Pag ibabalik, ganun lang din. Yan. Diinan lang. Tapos ilak uli. Ngayon, i-check. Dito. Pag nagbi-blink, ibig sabihin, mali yung kabit niya. So, Mali. kailangan, Pero naka-full yan, ha? oo, kailangan, yan. Tumunog. So, ayan, naka-steady na. So, okay na yan. Okay? Tatanggalin naman uli natin. Okay, alas. Ganun pa rin. Ida-down natin yung lock dito. Ito, ida-down yung lock. Filter, ano? Tapos, atake lang. Anong ganyan? Ipagka... Ito, ida-down lang to. Ito, pakita mo dito. Yan. Pakapay lang, hindi pwede. Ida-down lang yan. Yan, palaki yan. Ida-down lang ng ganyan. Atakin lang. Yan, sabay hatak. Ganyan lang. Tapos, ipo-fold natin uli. Ito. Gamit ito. Yan. Okay. Tapos, alagay na natin sa bag yung battery.